बैक। खबरों का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे मोहम्मद अली शाह को स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तैनात कर दिया गया है। आपको बताएंगे जहां हुकूमत सिंध का नोटिफिकेशन जारी किया गया, मोहम्मद अली शाह ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। मोहम्मद अली शाह का कहना है कि अवामी खिदमत और बल्दियाती निज़ाम की बेहतरीन अव्वलीन तरजीह होगी। आपको बताएंगे मोहम्मद अली शाह को स्पेशल सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट तैनात कर दिया गया, हुकूमत सिंध का नोटिफिकेशन जारी किया गया। मोहम्मद अली शाह ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। मोहम्मद अली शाह का कहना है कि अवामी खिदमत और बल्दियाती निज़ाम की बेहतरीन अव्वलीन तरजीह होगी। और दूसरी जानब आपको बताएंगे पेशनर्स मजाक बन गए हैं। म्यूनिसिपल कमिश्नर बल्दिया उज़्मा के खत के लिए लोकल गवर्नमेंट रीजनल डायरेक्टर फूड को बचाने के लिए मैदान में आ गए। टाउन से फिर भी तफसीलात तलब की गई। बल्दिया उस्मा कराची और पेवा और रीजनल डायरेक्टर समेत एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और महकमा फाइनेंस ने की संजीदगी का अंदाजा इस बात से लगा लें कि तौहीन अदालत की समाअत हो रही है और जज को तो तौहीन अदालत की पहली समाअत पर फैसला दे देना चाहिए था, लेकिन अब कह रहे हैं ना अदालतें रहम दिल होती हैं जो तीसरी समाअत करेंगी। लेकिन हैरान कौन तौर पर इन इदारों की यानी कि जो हमने बताया कि बल्दिया उस्मा कराची पेवा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट रीजनल डायरेक्टर महकमा फाइनेंस ये तौहीन अदालत की इस समाअत से भी नहीं डर रहे, इतने निडर लोग हैं। और अब आपको एक लतीफ़ा सुनाते हैं कि बल्दिया उस्मा कराची के मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने खत लिखा था एडिशनल चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को और अपने हाथ खड़े कर लिए थे कि मैंने तो कुर्बानी दे दी, यानी कि मैं बच गया, अल्लाह का शुक्र करो बच गए। लेकिन अब आप संजीदगी का अंदाज़ा करें कि रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद रमज़ान पठान 6 अक्टूबर 2025 को एक ख़त लिख रहे हैं तमाम म्यूनिसिपल कमिश्नर को। माशाअल्लाह आप सुनेंगे तो आपका हंस हंस के पेट बुरा हाल हो जाएगा और पेशनर जो हैं वो दीवारों से सर टकरा टकरा के क्या कहें हम आगे। खैर बहरहाल मारो सर दीवार पे, क्योंकि ये लतीफ़ा ही ऐसा है जिसमें हंसना चाहिए लेकिन पेशनर दीवार में सर मारेगा। उन्होंने म्यूनिसिपल कमिश्नर्स को ख़त लिखा है तमाम कराची डिवीज़न से जो ताल्लुक़ रखते हैं और कहते हैं कि साहब जो डेवोल्यूशन ऑफ पेंशन ऑफ प्रोविडेंट फंड ऑफ टाउन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी जो थी और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल यानी कि टाउन और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो थी वो डीएमसी वगैरह उनके जो रिटायर मुलाजमी थे यानी पेशटर्स जो थे उनकी तफसीलात चाहिए। लेकिन लतीफ़ा आप सुनिए, ये इन्होंने वाज़े तौर पर पंडोरा खोल दिया है और बताया है कि साहब हमें जो डायरेक्टिव मिली है वो टेलीफोन पर मिली है सेक्शन ऑफिसर 5 लोकल गवर्नमेंट हाउसिंग टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का की तनख्वाह लेते हो यार, फोन पर रीजनल डायरेक्टर को हिदायत जारी कर रहे हो है। ये संजीदगी का आलम है कि आप जो है ना हमें जितने भी लोग जो रिटायर मुलाजमीन है जो कोर्ट केसेस है ये इसमें जो है लिस्ट दें तमाम पेशनर केसेस की कितने फॉरवर्ड किए हैं जो आपने वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है आपका उसमें बल्दिया उज़्मा कराची बेवा को कितने केस दिए हैं और आप ये सारी चीज़ें जी हाँ सारी चीज़ें डेट वाइज हमें जो है ना वो फराम कर दें। बड़ी होशियार फिल्म हो। उन्होंने कहा है कि हम रिक्वेस्ट जो है नहीं रिक्वेस्ट किए कि तमाम जो है सॉफ्ट कॉपी इन एक्सेल फॉर्मेट of the required of information of the following prescribed परफार्मा हमने परफार्मा भी दे दिया लेकिन हार्ड कॉपी के साथ हमें ये आप दे दें। अब ये 6 अक्टूबर को मांग रहे हैं समाज से कुछ दिन घंटों पहले कि पहले नाम बता दीजिएगा साहब आप पेशनर कितने हैं, सन ऑफ डॉटर ऑफ और हाउस ऑफ वाइफ ऑफ कौन थी, ये डेट ऑफ रिटायरमेंट चौथे कॉलम में हमें लिख दीजिएगा और रिमार्क्स अपने लिख दीजिएगा और एक ऊपर चुड़िया यानी लिखा हुआ है मोटे अल्फाज में टॉप मोस्ट प्रियोरिटी। माशाअल्लाह यानी गई भैंस पानी में। 6 अक्टूबर को कह रहा हूँ टॉप मोस्ट प्रियोरिटी यानी मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर अफजल ज़ैदी ने जो ख़त लिखा था अपने आप को बचाया, अब ये बाकी इदारे अपने आप को बचा रहे हैं। सेक्शन ऑफिसर टेलीफोनिक वो कर रहा है और ये इंकशाफ कर दिया रीजनल डायरेक्टर ने कि ये यानी वजारत बल्दियात के सेक्शन ऑफिसर का ये हाल है कि वो टेलीफोन पर बोल रहा है ये चीज़ें हमें परवाह दो, लेटर क्यों नहीं दे रहा। लेकिन हैरान कौन तौर पर ये खेल तमाशे जारी हैं और ये दिलचस्प लतीफ़े आ रहे हैं। लेकिन
قسم کھائی ہوئی ہے کہ پینشنر کو پینشن نہیں دینی ہے۔ ہم پھر کہہ رہے ہیں، ایک بار پھر کہہ رہے ہیں کہ ریٹائر ملازمین جو پینشنر ہیں وہ بلدیاتی اداروں کے ملازمین ہیں جنہوں نے 35-40 سال نوکری کی، اور اس میں سے ہم تو 4 اساتذہ جو میئر کراچی نے ایک بڑا زبردست خوبصورت اپنی زندگی کا حسین کارنامہ انجام دیا ہے، جو آخرت میں جواب دہ ہوں گے کہ میں نے 16 اکتوبر 2023 کو کھڑکی بند کر کے پینشنروں کو وہ مارا ہے کوٹا ہے کہ رہنا ملا کا۔ اور ہم نے 3 کو تو ہم روتے آ رہے تھے قابل احترام اساتذہ، لیکن گزشتہ روز چوتھا جو تھا وہ ملازم پھٹا کٹا تھا، زندہ تھا لیکن بیمار تھا، وہ بھی بغیر پینشن کے لیے رخصت ہو گیا۔ ہم نے دکھایا تو 4 ہو گئے، لیکن ان کے کلیجوں میں ٹھنڈک نہیں پہنچتی۔ 4 تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر 4000 پینشنر ہے اس میں 4 مرے تو کون سی بڑی بات ہو گئی؟ ابے 400 یا 600-800 1000 تو مرتے، تب تو یہ شاید نوٹس لے بھی لیتے، لیکن ہم آپ کو پھر بتا رہے ہیں 400 کیا 800 2000 بھی مر جائیں گے تو یہ نوٹس نہیں لیں گے، یہ پنگ پونگ کھیلتے رہیں گے، پینشنروں کا جلوس نکالتے رہیں گے۔ عدالت کو چاہیے، یونین کو چاہیے عدالت کو بتائے کہ توہین عدالت کا کیس ہے اور اس میں تو ان کو اب نمٹا دیں، ورنہ یہ پھر 15-15 دن اور 20-20 دن مانگتے رہیں گے اور یہ پنگ پونگ کھیلنے لیٹر بازی کر رہے ہیں کہ یہ دلچسپ لطیفہ ہے کہ سیکشن آفیسر 5 ٹیلی فون پر ہارڈ کاپی منگوا رہا ہے۔ شاباش ہے بھائی۔ عزیز عارف، میٹرو 1 نیوز کراچی۔ آگے بڑھیں گے، مزید آپ کو بتائیں گے گڈاف ٹاؤن ابراہیم حیدری ٹاؤن ٹیکس کے حصول کا معاملہ ہے، عدالت میں توہین عدالت کی سماعت کے لیے گڈاف ٹاؤن کو عدالتی کامیابی مل گئی۔ مزید آواز جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ گڈاف ٹاؤن اور اس کے ساتھ ساتھ ابراہیم حیدری ٹاؤن میں ایک تنازع کھڑا ہو گیا تھا ٹیکس ریکوری کے حوالے سے، اور وہ بھی میچل منچل کیا ہوتا ہے، گائے بھینس اور اس کی ٹیکس کی وصولی، اور اس کے اندر یقینی طور پر وہ معاملات جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کمیشن میں بھی طے ہوا، یعنی ہمارے اس وقت کے وزیر بلدیات سعید غنی، انہوں نے وہ اجلاس بلایا تھا تاکہ دونوں میں مصالحت کرائی جائے۔ دونوں ٹاؤن ایک ہی ٹاؤن ہیں اور سب آپس میں بھائی بھائی بھی ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے تاکید کی تھی کہ آپ فوری طور پر اس معاملے کو باہمی مشاورت سے حل کر لیں، کیونکہ دونوں ٹاؤن ایک ہی ٹاؤن ہیں اور دونوں ٹاؤن کا پاکستان پیس پارٹی سے ہی تعلق ہے۔ دونوں چیئرمین بھی اور افسران بھی آپس میں بھائی چارگی کو فروغ دیں۔ تاہم اس موقع پر یہاں یقینی طور پر لوکل گورنمنٹ کمیشن کے اجلاس کے بعد بھی یقینی طور پر کچھ نہیں ہوا تھا، اور سعید غنی نے کہا تھا کہ اس وقت کے وزیر بلدیات نے کہ بھائی آپس میں مل کے طے کر لو، لیکن بہرحال کیس عدالت میں چلا گیا۔ عدالت میں اب باقاعدہ توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی تھی، جس میں ٹاؤن چیئرمین ابراہیم حیدری سمیت 6 افسران کو معطل کرنے کی خبر آ گئی۔ ماشاءاللہ بھائی۔ معطل افسران میں ٹاؤن میونسپل کمشنر، ڈائریکٹر ٹیکس، ڈپٹی ڈائریکٹر ٹیکس آفیسر، کانٹریکٹر شامل ہیں۔ عدالت نے ٹاؤن کے درمیان ٹیکس وصولی کا تنازع حل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سندھ کے روبرو پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ وکیل درخواست گزار نے یہ بات بتائی۔ ٹی ایم سی ابراہیم حیدری نے ٹیکس وصولی کے لیے جام شوروں پر غیر قانونی چنگی بناتی ہے۔ وکیل درخواست گزار نے یہ بات کہی تھی، جبکہ عدالتی احکامات کے برخلاف ٹی ایم سی ابراہیم حیدری غیر قانونی طور پر ٹیکس وصول کر رہا ہے، احمد مسعود ایڈوکیٹ نے بتایا۔ ناظر کی رپورٹ بھی غیر قانونی چنگی کی موجودگی کی تصدیق ہوتی ہے، وکیل گڈاف ٹاؤن نے کہا۔ عدالت نے آئندہ سماعت تک توہین عدالت کے ملزمان سے شوکاز نوٹس کا جواب طلب کر لیا ہے اور یقینی طور پر اس معاملے کو حل کر لینا چاہیے، اس لیے کہ دونوں ٹاؤن ایک ہی ٹاؤن ہے اور سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، پاکستان پیس پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، جیالے ہیں۔ ٹیکس ریکوری یقینی طور پر سب کا حق ہے، اس لیے کہ ٹاؤن چلتے ہیں، لیکن گڈاف ٹاؤن ہو یا ابراہیم حیدری ٹاؤن، ہمیں امید ہے یہ ایک دفعہ پھر مل جل کر معاملات حل کر لیں گے۔ عدالت کی طرف سے جو وفات ہوئی ہے اب یہ یقینی طور پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ عزیز عارف، میٹرو 1 نیوز کراچی۔ آپ کو بتائیں گے چیئرمین ماڑی پور ٹاؤن ہمایوں محمد خان نے ڈپٹی کمشنر آفس میں پولیو مہم کے حوالے سے میٹنگ کی۔ اس موقع پر ہمایوں محمد خان کا کہنا تھا کہ پولیو کے موسمی مرض سے ماڑی پور ٹاؤن کے بچوں کو محفوظ بنائیں گے۔ مزید آواز جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چیئرمین ماری پور ٹاؤن ہمایوں محمد خان، جو کہ اپنے ماری پور ٹاؤن کے لوگوں کو تمام بلدیاتی سہولتوں کے ساتھ ساتھ صحت کی طرف بھی متوجہ ہے، یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنی دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ ڈپٹی کمشنر کے ماڑی آفس میں پولیو مہم کے حوالے سے ایک میٹنگ کی، جو اسسٹنٹ کمشنر غلام الدین کی سربراہی میں ہوا، یعنی اجلاس ہوا۔ اس میں چیئرمین ماری پور ٹاؤن ہمایوں محمد خان، میونسپل کمشنر محمد جاوید قمر اور ماری پور ٹاؤن کے وائس چیئرمین اور اراکین کونسل نے بھی شرکت کی۔ مہم کا آغاز 16 تا 18 اکتوبر پر اور جمعرات تا ہفتہ جاری رہے گی۔ اس موقع پر چیئرمین ہمایوں محمد خان نے کہا کہ
پولیو ایک خطرناک مرض ہے، اس سے بچاؤ کے لیے حکومت پاکستان ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے تاکہ اپنے ملک کے نونہال کی حفاظت ہو سکے۔ چیئرمین باری پور ٹاؤن ہمایوں محمد خان نے کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سندھ کے ایک بچے کو پولیو سے محفوظ بنانے کے لیے گزشتہ روز اجلاس کر چکے ہیں، جہاں انہوں نے سخت برہمی کا بھی اظہار کیا تھا کہ ایک بچے کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں، اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ کی جائے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ ایک بچے کو معذور ہونے سے بچانے کے لیے عملی طور پر خود میدان عمل میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیو کا ادارہ صحت WHO اور دنیا کے معتبر صحت کے اداروں سے منظور شدہ اور مکمل طور پر محفوظ پولیو کے قطرے ہیں۔ اس کی ایک خوراک بچوں کو وائرس سے طویل عرصے تک محفوظ رکھتی ہے اور مستقبل میں پیدا ہونے والی پیچیدگیوں سے بھی بچاتی ہے۔ ہمایوں محمد خان نے مزید کہا کہ ماری پور ٹاؤن کی انتظامیہ نے صحت عامہ کے اس اہم پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے یقینی طور پر تمام جہاں پر وسائل پر ریکارڈ لانے کا عزم کیا ہے، وہیں عوام سے بھرپور تعاون کی بھی اپیل کی ہے۔ واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اس آنے والی پولیو مہم میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کریں گے، چاہے وہ ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر ہو، ان کو فارغ کر دیا جائے گا۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز کراچی۔ یہاں آپ کو بتائیں گے لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کے تحت یونین کونسل 4, 5 اور 10, 11 کا زمینی سروے کیا گیا۔ میونسپل کمشنر حماد علی خان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو زرداری کا جو خواب ہے اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں۔ لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ، اس سلسلے میں ہم نے آپ کو گائے بگائے کرتے چلے آ رہے ہیں کہ میونسپل کمشنر حماد علی خان فوری طور پر زمینی سروے کو مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی انہوں نے یونین کونسل 4, 5, 10 اور 11 کے زمینی سروے کا کام شروع کیا۔ میونسپل کمشنر حماد علی خان نے پیپلز یعنی کہ PS جو کہ صدر ہیں حبیب حسن اور منتخب UC چیئرمین اسلم سندھی، حنیف چتھانی، صدیق بلوچ، وائس چیئرمین اقبال سنگار اور عارف پنجوانی کے ساتھ ساتھ عارف ماڑوالا، فرحان ہنگورا اور میونسپل یعنی بلدیاتی افسران جہاں ساتھ تھے، وہیں نیس پاک بھی موجود تھا جو کہ کنسلٹنٹ ہے۔ آج بھی انہوں نے ہم جیسے بتایا 4, 5, 10 اور 11 یونین کونسلوں کا طویل دورہ کیا اور زمینی سروے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پمپنگ اسٹیشن ہو یا تجاوزات ہو یا پھر بلڈنگز جو بن رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ برساتی نالے ہوں، اسپورٹس کمپلیکس ہو، شاہراہیں ہوں، سروس روڈ ہو، یعنی گرچہ انہوں نے تمام چیزوں کا زمینی سروے کیا، ساتھ ساتھ وہ لکھ رہے تھے ABCD، کوئی بات نہیں، لکھو بچا، ہو سکتا ہے لبے تے لکھ رہا ہوں، ہم نے چلو نمبر بڑھا دیے ABCD لکھ رہے تھے، لیکن بہر انہوں نے حماد علی خان میونسپل کمشنر جو ہیں وہ یقینی طور پر جلد سے جلد زمینی سروے مکمل کرنا چاہتے ہیں تاکہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا جو خواب ہے اس کو جلد سے جلد حقیقت کا روپ دیا جا سکے اور لیاری ٹرانسفارمیشن پروجیکٹ کو فوری طور پر زمین پر نافذ العمل کیا جائے۔ اس لیے ہوم ورک کو تیزی سے مکمل کیا جا رہا ہے اور آج بھی میونسپل کمشنر حماد علی خان نے اپنی کاوشوں کو جاری رکھا، جو یقیناً خوش آئندہ عمل ہے اور یقینی طور پر نوجوان حماد علی خان نے یقینی طور پر بھاگ دوڑ کی بھی ہے۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز کراچی۔ یہاں آپ کو بتائیں گے اخلاق احمد کو سینئر ڈائریکٹر سفاری پارک تعینات کر دیا گیا۔ KMC کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اخلاق احمد کو انتظامی تجربے اور محکمانہ کارکردگی کی بنیاد پر اس اہم ذمہ داری کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ بلدیہ عظمی کراچی اور پیوا میں کرانتی نے ایک اور کام کیا، لیکن ہمیں یہ یقین تھا کہ یہ کھڈے لائن لگائیں گے، لیکن اس کو پتہ ہے لوکل گورنمنٹ والے کو اگر کھڈے لائن لگایا تو بڑا ٹائٹ نمبر آ جائے گا، اور یقینی طور پر کرانتی نے ہاتھ پیر بچا کے اپنے نمبر بڑھائے، اس لیے کہ یہ ایک کام کرتے ہیں جس پر اس کو ناکامی ہوتی ہے کرانتی کو، یعنی سینئر ڈائریکٹر HRM کو، لیکن ہم بتاتے ہیں انہوں نے کیا 6 اکتوبر 2025 کو 2855 سے ایک لیٹر نکالا اور کہا کہ اخلاق احمد خان جو گریڈ 19 کے ہیں اور ابھی کام کر رہے ہیں سینئر ڈائریکٹر کوارڈینیشن میئر کراچی اور سینئر ڈائریکٹر E&IP بلدیہ عظمی کراچی ویوا جو ایڈیشنل چارج تھا، ان کو کہا گیا ہم آپ کو یہ ایڈیشنل چارج آپ سے واپس لے رہے ہیں سینئر ڈائریکٹر E&IP بلدیہ عظمی کراچی اور ویوا، لیکن ہم آپ کو مالا مال کر دیں گے، آپ جائیے۔ کہاں جائیے؟ انہوں نے کہا اخلاق احمد خان جو گریڈ 19 سینئر ڈائریکٹر ہیں کوارڈینیشن میئر کراچی، ان کو آپ پوسٹ کر رہے ہیں سینئر ڈائریکٹر زو سفاری یعنی چڑیا گھر اور سفاری میں، ریکریشن ڈپارٹمنٹ ایڈیشنل ڈیوٹیز اور امیڈیٹلی یہ ہے
इनकी तो लॉटरी खुल गई, लेकिन जिसके पीछे ये लगा हुआ है ना, खूबसूरत के पीछे, ये खूबसूरत को हटाने में नाकाम रहा। 2 अटेम्प्ट की, दोनों में नाकाम, और खूबसूरत हमेशा 2 पोस्टिंग लेके बैठ जाता है। लेकिन कौंसल वाले अब ये लोकल गवर्नमेंट के खिलाफ अहमद खान ने भी पावर दिखाई और दूसरी पोस्ट भी ले ली, लेकिन अच्छी पोस्ट ली है। अब आएंगे, हम आपसे मुलाकात करेंगे। कप ऑफ टी। बल्दि उस्मा कराची में यकीनी तौर पर हमें लग रहा था कि खिलाफ अहमद खान खड्डे लाइन लगेंगे, लेकिन बच गए। लेकिन ये बचे नहीं हैं। खूबसूरत की 2 दफ़ा अटैम्प्ट नाकामी के बाद लोकल गवर्नमेंट के इस ऑफिसर को खिलाफ अहमद से इन्होंने 2 हाथ नहीं किए, वरना इसको खड्डे लाइन लगाने का पूरा प्रोग्राम था। लेकिन क्रांति ने अपने आप को महफूज किया है, ये हम आपको खबर दे रहे हैं। अजीज आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़, कराची। यहाँ आपको बताएंगे रामस्वामी के मकीनों की किस्मत जाग उठी है। रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर अरशद वोहरा के फंड से तरक्याती कामों का आगाज हो गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और सीवरेज के निज़ाम में बेहतरी के लिए नई पाइपलाइंस भी नर्स होंगी। तफसीलात जुनीद जावेद की इस रिपोर्ट में। मेट्रो 1 न्यूज बना अवाम की आवाज। बार बार निशानदही के बाद इंतजामिया तो ना जागी, मगर अवामी नुमाइंदों ने अवामी मुश्किलात हल करने पर काम शुरू कर दिया। रामस्वामी के इलाके में रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर अरशद अब्दुल्ला वोहरा के फंड से बड़े पैमाने पर तरक्याती काम शुरू कर दिए गए। कोऑर्डिनेशन टीम के रुकन फैसल मिर्जा ने मेट्रो 1 न्यूज का शुक्रिया अदा किया, साथ ही तमाम कामों की तफसीलात भी बता दी। जुनेद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल को सबसे पहले तो खुशामदीद और मुबारकबाद देता हूं कि आप लोगों की बेहद मेहनत और कोशिशों और काविशों से हम अल्हम्दुलिल्लाह ये काम जो है वफाकी हुकूमत से करवाने के लिए कामयाब हुए हैं। और हमारी जो स्कीमें थी, ऑन गोइंग स्कीम्स थी, 1 साल से हम लिख के दे चुके थे। आपको पता है सिंध गवर्नमेंट ने जो बीच में जो भी प्रॉब्लम किया, PIDCL को जो काम करने की इजाज़त नहीं मिल रही थी, और अभी भी हमें प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो 25 करोड़ के 29 काम आ चुके हैं। इसको अभी बहुत सारे ठेकेदार डर रहे हैं कि शायद क्या मामला होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे NA 240 के MN अरशद वोहरा भाई और PSA 108 के दिलावर भाई की कोशिशों काविशों से ये काम शुरू हुआ है, क्योंकि बदतरीन सूरत हाल थी और हमारे MPs MNA से कोई वादे नहीं किए थे, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि जो काम हम करने नहीं, हमने वादा नहीं किया, वो भी काम करेंगे। तरक्याती कामों को देखकर इलाका मकीन भी फूले ना समाये। अल्हम्दुलिल्लाह ये अरशद वोहरा के फंड से ये काम हो रहा है और ये काफ़ी पुराना काम था और काफ़ी यहाँ पे बहुत मसला था। ये पूरी यहाँ पे 28 गलियाँ थी, सारी डिस्टर्ब थी, सेवेज के पानी से, यहाँ के रोड सही नहीं थे। लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि यहाँ अरशद वोहरा के फंड से MNA साहब के ये सारा काम होता है। भाई यहाँ पे तो कभी हुए नहीं है, हमारे को यहाँ पे 25-30 साल हो गए। जब भी कराया ना मुत्तेदा वालों ने कराया, सही है। अभी मुत्तेदा पाकिस्तान करा रही है, हमने कंप्लेन कर करके पर्चे लिख के दरखास्तें जमा करवा के थक गए। हर जगह पे बोल रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं था। अभी मुत्तेदा पाकिस्तान खड़ी हुई है, इन्होंने काम कराया, अभी काम चल रहा है। वो ये अरशद वोहरा भाई करवा रहे हैं। और दूसरा ये कि अरसे दराज से हम इससे परेशान थे, एप्लीकेशन दरख्वास्तें दे के थक गए हम लोग, टोन में दी, और जो भी इससे ये कि हमने इससे वाबस्ता है हर किसी को कहा हमने, लेकिन किसी ने हमारी सुनवाई नहीं की। हम तो बड़े शुक्रगुजार हैं, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। और सब में बड़ी बात है कि आप लोगों का बड़ा शुक्रिया कि आप लोगों ने हमारी आवाज़ को जो है आला हुकाम तक के कानों तक पहुँचाया। बल्दियाती इदारों के कामों में ताखीर पर ताखीर के सिवा अवाम को और कुछ नहीं मिल रहा। शहरी पुरुमीद हैं कि वफाकी फंड से अरकान कौमी असम्बली अपने अपने इलाकों के मसाइल हल करवाएंगे। कैमरामैन मोहम्मद फैसल के साथ जुनेद जावेद, मेट्रो 1 न्यूज, कराची। मजीद आपको बताएंगे ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन सिंध की जानिब से सिंध सेक्रेटरीट लोकल गवर्नमेंट की इमारत के बाहर पेंशन और दीगर मामलात में रुकावटों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात जुनीद जावेद की इस रिपोर्ट में। साडा हक ऐथे रख, ये नारों की गूंज कहीं और नहीं बल्कि सिंध सेक्रेटरीट लोकल गवर्नमेंट की इमारत के बाहर लग रहे हैं, जहां बल्दियाती मुलाजमीन व रिटायर्ड मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। ऑल पाकिस्तान लोकल गवर्नमेंट वर्कर्स फेडरेशन सिंध के सदर जुल्फिकार शाह का कहना था कि मामलात मजीद खतरनाक हो रहे हैं। मेयर कराची तौहीन अदालत कर रहे हैं, TMCs के रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन नहीं दे रहे, मेयर टाल मटोल से काम ले रहे हैं और फंड्स की किल्लत जाहिर कर रहे हैं। देखें, तौहीन अदालत की 13 अक्टूबर को हेयरिंग है
معاملہ یہاں پر یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کورٹ کے آرڈر کو اوبے کر رہے ہیں لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ پیسوں کے لیے سمری پڑی ہوئی ہے لوکل گورنمنٹ میں۔ آج ہم یہاں اس لیے آئے کہ سمری کو آگے موو کریں گے تو اکتوبر 2023 سے ابھی تک کے جو لوگ ریٹائر ہیں انہیں کم سے کم پینشن تو ملے۔ اچھا، اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ گریجویٹی نہیں مل رہی 2018 سے، 2019-20 کا اضافہ پینشنر کو نہیں مل رہا، ہماری OZT جو ہے اس میں اضافہ نہیں ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فوتگی کوٹے پہ عمل نہیں ہو رہا، اس کے علاوہ جو ہے DRA الاؤنس ہمارے لوگوں کو نہیں ہے، ریٹائرمنٹ پہ گروپ انشورنس نہیں ہے۔ اب اس کے علاوہ ہمارے یہ مطالبات یہ ہیں کہ ہماری تنخواہیں آن لائن ٹریجری پہ لی جائیں تاکہ براہ راست جب معاملات حل ہوں گے تو کم سے کم یہ تکلیف سے تو نجات ملے گی۔ میونسپل ورکر ٹریڈ یونینز الائنس کے صدر الیاس جدون نے بھی سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا اور اپنے تحفظات میٹرو ون نیوز کے سامنے رکھ دیے۔ سر مسئلہ یہ ہے کہ مرتضی عوام نے پینشن بند کر دی، کہہ رہا ہے KMC پینشن نہیں دے گا، ٹھیک ہے۔ اب جو لوگ ریٹائر ہو چکے ہیں ان کی تنخواہ بھی بند، ان کی پینشن بھی بند، سب۔ اچھا، ظلم کی داستان یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ جو انتقال کر جائے نا کم سے کم اس کو جلدی بلا کے ان کی بیوہ کو، اب بیوہ جا کے عدت میں بیٹھے کہ جا کے مرتضی عوام کے پیر پکڑے کہ شوہر مر گیا، مجھے پینشن دے دو، مجھے ریٹائرمنٹ کے واجبات دے دو۔ واضح رہے کہ احتجاجی مظاہرے OZT گرانٹ میں اضافے کے لیے تنخواہوں اور پینشن کی ٹریجری اکاؤنٹ سے ادائیگی کے لیے KMC کے 10,000 پینشنز کے واجبات کی ادائیگی، ریٹائرڈ ملازمین کی گروپ انشورنس اور فوتی کوٹے پر زیر التوا کیسز پر ملازمتوں کی فراہمی کے لیے کیا گیا ہے۔ کیمرامین محمد فیصل کے ساتھ جنید جاوید، میٹرو ون نیوز، کراچی۔ لانڈی ٹاؤن میں فلسطینی عوام سے یکجہتی کے لیے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ چیئرمین لانڈی ٹاؤن جمیل خان نے قیادت کی۔ لانڈی ٹاؤن کی لانڈی ٹاؤن میں 7 اکتوبر فلسطین کے دن کے موقع کے حوالے سے آج احتجاج کی ریلی کا کال تھی، اس پر ریلی نکالی گئی۔ چیئرمین لانڈی ٹاؤن عبدالجمیل خان، ان کے بلدیاتی افسران شاہراہوں پر موجود تھے۔ وہیں پر یقینی طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ اسکول کے طلباء و طالبات کی بہت بڑی تعداد موجود تھی، جبکہ مرکزی شاہراہ پر جو لانڈی ٹاؤن کی ہے اس پر بھی بچے ہوں یا بزرگ ہوں یا نوجوان ہوں، وہ بڑے بڑے بینرز اٹھائے ہوئے تھے، اہل فلسطین سے یکجہتی کا اظہار کر رہے تھے، جبکہ چیئرمین لانڈی ٹاؤن عبدالجمیل خان نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور ریلی کی قیادت کرنے پہنچتے ہیں۔ یہاں پر وہ ان کو شاباش دیتے ہیں، ننھے منھے بچوں کو بھی، جو اسکول کے طلباء و طالبات، قابل احترام اساتذہ، اور یقینی طور پر ان کی حوصلہ افزائی کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ قابل احترام اساتذہ بھی اور طلباء و طالبات بھی پلے کارڈ، بینرز اور اٹھائے ہوئے تھے اور مرکزی شاہراہ پر اہل فلسطین سے کھل کر یکجہتی کا اظہار کرتے دکھائی دے رہے تھے۔ اور یقینی طور پر جو اس بات کا اعلان کیا گیا تھا تو پوری مرکزی شاہراہ پہ دور دور تک طلباء و طالبات کی بہت بڑی تعداد فلسطینیوں سے یکجہتی کا اظہار کرتے ہوئے دیکھی جا سکتی ہے۔ اور یہ لانڈی ٹاؤن کے طلباء و طالبات تھے جو کہ فلسطینیوں سے کھل کر یکجہتی کا اظہار کر رہے تھے۔ اس موقع پر مقررین خطاب کر رہے تھے، تاہم جماعت اسلامی کے کچھ رضاکار بھی وہاں گئے تھے اور انہوں نے بھی پھر خطابات کا سلسلہ شروع کیا۔ اس موقع پر اہل فلسطین سے یکجہتی کے لیے چیئرمین لانڈی ٹاؤن عبدالجمیل خان نے بھی فکر انگیز خطاب کیا اور تمام تر تفصیلات سے آگاہ کیا کہ کس طرح فلسطینیوں پر ظلم و بربریت طاری ہے، اور یقینی طور پر خصوصاً بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو دنیا سے رخصت کر دیا گیا ہے، جبکہ خواتین، بزرگ، مرد اس کے علاوہ ہیں۔ ہم اس موقع پر چیئرمین لانڈی ٹاؤن عبدالجمیل خان نے میٹرو ون کو کیا بتایا، سنیے۔ یہ آج 7 اکتوبر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ 7 اکتوبر 2023، 24 اور 25 یہ 2 سال جو ہے وہ فلسطین میں اسرائیل کی جارحیت جو ہے شدید طریقے سے جاری ہے، اور حماس کے ساتھ جو بھی ان کا معاملہ ہے اس میں تقریباً 70,000 لوگ شہید ہو چکے ہیں، مرد و خواتین، اور 1.5 لاکھ سے زیادہ لوگ زخمی ہیں اور لاکھوں لوگ جو بے گھر ہو چکے ہیں۔ تو آج پورے پاکستان میں 11 بجے تمام اسکول اور ادارے اور چیزیں جہاں بھی ممکن تھا وہاں ہم نے ایک پروٹیسٹ کیا ہے، ایک یکجہتی کا اظہار کیا ہے، تاکہ یہ دنیا کو بتا سکے کہ آج 2 سال میں
कितने लोगों का क्या नुकसान हुआ है, और पूरी दुनिया जो है वो कि शराबी कैफियत में है फ़लस्तीन के हवाले से। पूरा यूरोप आप देख लें, बरतानिया से लेके आप देख लें इटली तक, तमाम ये जो पूरा का पूरा काफिला गया था, इसको भी आपने देखा कि सारी हमदर्दियाँ लोगों की हैं। लेकिन आज भी आप खबर ये है कि 80 लोग जो है वो शहीद हो गए। रोज़ाना बमबारी कर रहा है और कोई किसी किस्म की चीज़ें रुक नहीं रही हैं। तो बहरहाल हम हुकूमत पाकिस्तान से भी कहते हैं कि वो हमारे जो असीर वहाँ पर हैं इसराइल में, ख़ास तौर पे हमारे मुश्ताक साहब, उनकी रहाई की कोशिश करें, और जो भी सिफारती कोशिश हो सकती है फ़लस्तीन की बेहतरीन हल की तरफ अगर हम जाएँ, तो हमारी गवर्नमेंट भी और पूरा आलम इस्लाम इसमें मेहनत करे तो इंशाअल्लाह अच्छे नताइज निकल सकते। सुना आपने लांडी टाउन में भी फलस्तीनियों से यकजहती के लिए आज जबरदस्त रैली और का इंतजाम किया गया, जिसमें प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाए गए थे। कैमरा मैन फरहान। तफसीली खबरें और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आपको बताएंगे चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज अली बरोही ने मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब से उनके दफ्तर में अहम मुलाकात की। मुलाकात में मंगोपीर टाउन में जारी तरक्याती स्कीमों, बल्दियाती उमूर और अवामी सहूलियात से मुतालिक मुख्तलिफ मामलात पर तफसीली तबादला ख्याल किया। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही एक बार फिर लोगों को बल्दियाती सहूलतों की फराहमी के लिए पहुंच गए। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब सिद्दीकी के दफ्तर। यकीनी तौर पर ये कोई दरबार नहीं छिड़ा। उन्होंने बोला, आ गया मेरा भाई, आ गया छोटा भाई, आ गया, कोई बात नहीं। हाजी नवाज बरोही को गले से लगाया, तसल्ली दी, बचा कोई मसला नहीं है, डोंट वरी निश था, लेकिन पकाओ बादाम अखरोट पिस्ता अपने ही वसाइल से। बहरहाल इस मौके पर चेयरमैन हाजी नवाज बरोही ने मंगोपीर टाउन के लोगों की जो तो खिदमत की वो बताया, जिसको मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि आप जिस तरह लोगों की खिदमत कर रहे हैं वो यकीनन काबिल तारीफ़ है। तहम चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही ने उनको तफसीलात फराहम की कि कुछ मसाइल और दरपेश हैं, उस पर हमें मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की अशद ज़रूरत है। उनमें खुसूसी तौर पर किल्लिक, जी हाँ किल्लिक, और उसके साथ साथ कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का भरपूर हमें वो चाहिए, यानी ताउन चाहिए, और उसके साथ साथ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का भी। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने बड़ी मासूमियत के साथ जहाँ उनको देखा वहीं संजीदगी से नोटिस भी लिया और चेयरमैन मंगोपीर टाउन को यकीन दिलाया कि उनके जायज़ मसाइल को सुनेंगे, क्योंकि वो अपने लिए नहीं बल्कि एहलियान मंगोपीर टाउन के लिए ये बात कर रहे हैं। बाद उन्होंने फिर जहाँ उनकी हिदायतों पर यकीनी तौर पर अगली मुलाकात सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के MD तारिक निज़ामानी से हुई और उनके दीगर अफसरान से, जहाँ उन्होंने उनको तफसीली तौर पर सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के हवाले से जो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है उसके हवाले से तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड में जहाँ यकीनी तौर पर सब जिलाली परचम तले वो बैठे हुए थे निज़ाम MD तारिक निज़ामी, यकीनन वो चाहेंगे कि पाकिस्तान सरसब्ज़ व गुलजार रहे और यकीनी तौर पर वो सेहत और सफाई से ही हो सकता है जो इनका काम है। चेयरमैन हाजी नवाज बरोही ने यहाँ पर भी खुलकर मारीपुर टाउन की इंतजामिया का मुकदमा लड़ा और बादशाह उन्होंने कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का रुख किया और यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने इंजीनियर असदुल्ला खान से मुलाकात की और बताया कि मेयर कराची से मुलाकात करके आ रहे हैं। उन्होंने बोला, जी हाँ बड़ा चंगा किया तुसी, लेकिन उन्होंने फ़ोन किया है मैनू, आओ जी बैठो चंगा जी। और उसके बाद उन्होंने उनसे उनके मसाइल सुने, जिस पर उन्होंने हाजी नवाज बरोही ने उनको तफसीली तौर पर तमाम हाल अहवाल बता दिए मंगोपीर टाउन का खोलकर, और ये खोलकर ही बोलते हैं, जी हाँ टोपी लगा के। लेकिन उन्होंने जब सारी बातें बताई तो इंजीनियर असदुल्ला खान ने उनको यकीन दहानी कराई कि वो जल्द इस मामले को देखेंगे और अफसरान को हिदायतें जारी करेंगे। सरे राह चलते चलते अहमद अली सिद्दीकी कराची वाटर सीवरेज बोर्ड कॉरपोरेशन के सरबराह हैं, उनसे भी सरे राह मुलाकात हो गई। मुस्कुरा रहे हैं कोट पहन के, कोई बात नहीं। चेयरमैन मंगोपीर टाउन हाजी नवाज बरोही उसके बाद पहुंच गए क्लिक के दफ्तर। क्लिक कर गए। क्लिक के दफ्तर पहुंच के उन्होंने वहाँ क्लिक के हवाले से जो प्रोजेक्ट है और जो आने वाले प्रोजेक्ट हैं उस पर तफसीली तौर पर तबादला ख्याल किया और उम्मीद जाहिर की कि क्लिक उनसे भरपूर ताउन करेगा, क्योंकि मंगोपीर टाउन दुनिया के नक्शे पे पहली बार नमूदार हुआ है और वहाँ पर बहुत
کام کی ضرورت ہے۔ لوگوں میں احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے یقینی طور پر بلدیاتی سہولتوں کی فراہمی انتہائی ضروری ہے۔ تاہم اس موقع پر چیئرمین منگوپل ٹاؤن حاجی نواز بروئی نے کیا کہا، سنیے۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا اپنے اعلیٰ قیادت، خاص طور پر ہمارے عبدالعزیز چیئرمین بلاول صاحب کا، اور اپنے سی ایم سندھ اور منسٹر لوکل گورنمنٹ، صدر کراچی ڈویژن سعید بھائی، اپنے تنظیم کا، اور اپنے جو ہے ہم مختلف ڈپارٹمنٹ سے ہر جگہ جا رہے ہیں، دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں، منگوپل ٹاؤن کی بہتری کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اسکیمیں لے آئیں۔ اسی طرح کلک میں آج ہماری میٹنگ ہوئی ہے، بہترین ایک مؤثر میٹنگ ہوئی ہے، انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کلک کے جو کام اپروول ہوئے ہیں ان کو بھی کوشش ہے ہماری کہ جلد سے جلد مکمل کریں، اور کلک میں اور اپنے جو متاثر ہمارے علاقے ہیں ان کے لیے جو ہے نا اچھے سے اچھے اسکیم لائیں تاکہ لوگوں کو اور ریلیف مل سکے۔ اسی طرح آج ہماری جو ہے مختلف ڈپارٹمنٹ سے کے ایم سی میں، کلک میں، پھر سولڈ ویسٹ میں بھی ہم جا رہے ہیں، واٹر بورڈ میں ہم جا رہے ہیں، تمام اداروں کو دروازے کھٹکھٹاتے ہیں کہ منگوپل کی بہتری کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا اقدام کریں جو جس سے عوام کو ریلیف ملے۔ بہت شکریہ۔ چیئرمین منگوپل ٹاؤن حاجی نواز بروئی کوئی دروازہ نہیں چھوڑتے، اپنے لیے نہیں بلکہ اہلیان منگوپل ٹاؤن کے لیے، کہ وہ ان کو بلدیاتی سہولتیں ان کی دہلیز پہ پہنچائیں۔ یہی وجہ ہے کہ بیرسٹر مرتضیٰ وہاب صدیقی، میئر کراچی، ان کو کہتے ہیں میلا بھائی، میلا بھائی، اللہ کے واسطے کچھ دے دو بھائی، کچھ دے دو بھائی۔ عزیز عارف، میٹرو ون نیوز کراچی۔ خبر شامل کریں گے ملی ٹاؤن سے۔ آپ کو بتائیں گے ملی ٹاؤن میں بلدیاتی سہولیات کے حوالے سے چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ کی زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں میونسپل کمشنر آغا سبیر خان دورانی، پارلیمانی لیڈر ریاض بلوچ، ممبران کونسل محمد علی عبداللہ، راجہ خیل سمیت مختلف محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی ہے۔ چیئرمین ملی ٹاؤن جان محمد بلوچ نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کو بہتر بلدیاتی سہولیات فراہم کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ منتخب نمائندے عوامی مفادات کے تحفظ کے لیے ہمہ وقت سرگرم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمام محکمے عوامی خدمت کو اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھتے ہوئے بہتر کارکردگی کا مظاہرہ کریں تاکہ ٹاؤن کی ترقی اور عوامی اطمینان کو یقینی بنایا جا سکے۔ جان محمد بلوچ نے مزید کہا کہ ملی ٹاؤن کے عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے ہدایت کی ہے کہ تمام محکمے باہمی روابط اور کوارڈینیشن کے ذریعے عوامی شکایت کے فوری ازالے کو یقینی بنائیں تاکہ عوامی خدمت کے تسلسل کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی ضلع کورنگی چیئرمین کورنگی ٹاؤن محمد نعیم شیخ نے صدر پیپلز پارٹی ضلع کورنگی جانی میمن کی موجودگی میں چیئرمین UC 11 مرتضی علی میمن، ممتاز میمن اور ناقص شیخ کو عمرے کی سعادت حاصل کرنے پر مبارکباد پیش کی ہے۔ اس موقع پر جنرل سیکریٹری PS 95 علی نواز کوریجو، وائس چیئرمین UC 11 مولانا غفور، صدر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن PS 95 وقار لودھی، صدر پیپلز یوتھ آرگنائزیشن PS 97 ناصر شیخ، جمشید خان، محمد اشر، والی قریشی سمیت دیگر رہنما بھی موجود تھے۔ محمد شیخ نے عمرے کی سعادت حاصل کرنے والے افراد کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ یہ مبارک سفر قبول فرمائے اور ان کے لیے باعث برکت اور رحمت بنائے۔ ٹاؤن میونسپل کارپوریشن گڈاف کے چیئرمین طارق عزیز بلوچ اور میونسپل کمشنر احمد یار نے گڈاف ٹاؤن کے کیمپ آفس میں TMC گڈاف کے ملازمین سے ملاقات کی۔ اس موقع پر ملازمین نے اپنی تنخواہوں، میڈیکل بلز، پینشنز اور فیلڈ ورک سے متعلق مسائل سے آگاہ کیا۔ چیئرمین گڈاف ٹاؤن طارق عزیز بلوچ اور میونسپل کمشنر احمد یار نے گڈاف ٹاؤن کے کیمپ آفس میں گڈاف ٹاؤن کے ملازمین سے آج ملاقات کی اور ان کی تنخواہوں، میڈیکل بلز اور پینشن سے متعلق مسائل سے جہاں ملازمین نے آگاہ کیا، وہیں چیئرمین گڈاف ٹاؤن طارق عزیز بلوچ نے کہا کہ گڈاف ٹاؤن کی ترقی اور عوامی سہولیات کی فراہمی میں ملازمین کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایمانداری، محنت اور نظم و ضبط سے ہی ادارہ مضبوط ہوتے ہیں۔ چیئرمین نے یقین دلایا کہ ملازمین کے جائز مسائل، تنخواہوں کی ادائیگی میں تاخیر، حفاظتی ساز و سامان کی کمی، فیلڈ ورک کے دوران سہولیات کی عدم فراہمی اور دیگر امور میں درپیش مشکلات کے حل کے لیے عملی اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ اس دلجمعی کے ساتھ وہ عوامی خدمت کے کام مزید انجام دے سکیں۔ اس موقع پر میونسپل کمشنر گڈاف ٹاؤن احمد یار نے ملازمین کے تمام مسائل پر غور سنے اور متعلقہ افسران کو فوری طور پر اقدامات کی ہدایتیں بھی جاری کر دیں۔ میونسپل کمشنر گڈاف ٹاؤن احمد یار نے کہا کہ انتظامی کارکردگی بہتر بنانے کے لیے افسران و ملازمین کے درمیان باہمی رابطہ ناگزیر ہے۔
मेहनती और दयानतदार अमले की हौसला अफजाई जबकि गफलत बरतने वाले मुलाजमीन के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यकीन दिलाया कि तमाम मसाइल मरलावल हल किए जाएंगे ताकि गडाफ टाउन की कारकर्दगी मजीद मौसर बनाई जा सके। गडाफ टाउन के मुलाजमीन ने चेयरमैन तारिक अजीज बिलोच और म्यूनसिपल कमिश्नर अहमद यार से मुलाकात करने और इनके मसाइल के फौरी तौर पर अमली इक़दाम किए जाने पर अपनी खुशी का इजहार करते हुए शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके पर गडाफ टाउन के तमाम महकमा जाती अफसरान भी मौजूद थे जिन्होंने बाद में तालियां भी बजाई। माशाअल्लाह। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। खबर शामिल करेंगे नॉर्थ नासबा टाउन से। आपको बताएंगे चेयरमैन नॉर्थ नासबा टाउन की सरबराही में फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए एक बड़ी रैली निकाली गई है। रैली के शुरा ने फ़लस्तीनी अवाम पर जारी इसराइली मज़ालिम, इंसानी हुकूक़ की पामाली और जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। यौम फ़लस्तीन के हवाले से यकीनी तौर पर नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में भी आज मुजाहरे का एहतमाम किया गया था, जहाँ चेयरमैन आतिफ अली खान और बल्दियाती अफसरान आज सरापा एहतजाज थे। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन ऑफिस से रैली बरामद होती है जो कि अहले फ़लस्तीन की बात करते हैं और यकीनी तौर पर उन्होंने फिर वहाँ पर ज़बरदस्त नारेबाजी की और शाहराहों पर गश्त किया और उसके साथ साथ नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन की मरकज़ी शाहरा पर आकर लोगों को भी बताया कि अहले फ़लस्तीन के लिए हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और यकीनी तौर पर इस मौके पर भी शदीद नारेबाजी भी करते दिखाई दे रहे थे। बाद रैली वहाँ से रवाना होती है और फिर दोबारा शाहराहों पर अंदरूनी गलियों में रश्क गश्त करते हुए सीधे टाउन ऑफिस आकर इख्तिताम पजीर होती है। तमाम इस मौके पर चेयरमैन नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन आतिफ अली खान ने अपने ख्यालात का इज़हार करते हुए क्या कहा, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। ये आज 7 अक्टूबर को यौम यकजहती फ़लस्तीन और जो हम गजा के ऊपर जो है इसराइल ने वहशियाना हमला किया था उससे इज़हार यकजहती के लिए आज हम लोग यहाँ पर हैं। और जो ये बात कही जा रही है कि 2 रियासती हल फ़लस्तीन का 2 रियासती नहीं, ये 1 रियासती हल है और फ़लस्तीन को आज़ाद होना है और जब तक बैतुल मुक़द्दस आज़ाद नहीं होगा ये हमास की जंग जारी रहेगी और हम मुसलमान जो है इस जंग के अंदर हर तरह से जो है अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ शामिल हैं। जो भी पाकिस्तानी और जो लोग मौजूद हैं उनको फौरी तौर पे वहाँ से रिहा होना चाहिए और जो गजा का नाकाबंदी की हुई है वहाँ पर जो है उनके सामान वहाँ पे पहुँचाना चाहिए और हम जो है इसके अंदर जो समझ फ्लोटिला जो गया है वहाँ पर उसके अंदर हम जो भी लोग उनके साथ इज़हार यकजहती करते हैं और इसके अंदर वो जो है इसराइल को उन जितने भी बेगुनाह लोगों को पकड़ा हुआ है उसको फौरी तौर पे रिहा करना चाहिए। नॉर्थ नाज़िमाबाद टाउन में अहले फ़लस्तीन के हवाले से आज यकीनी तौर पर एक गर्जदार आवाज़ गूंजी है और यकीनी तौर पर चेयरमैन आतिफ अली खान और उनके अफसरान मुलाजमीन ने अहले फ़लस्तीनियों से खुलकर यकजहती का भी इजहार किया। अजीज आरिफ, मेट्रो वन न्यूज़ कराची। दूसरी जानिब आपको बताएंगे चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र की गजा के आलमी दिन के मौके पर नाज़िमाबाद टाउन के ज़ेर एहतमाम यकजहती फ़लस्तीनी रैली का शानदार इनेकाद किया गया है। चेयरमैन नाज़िमाबाद टाउन सैयद मोहम्मद मुज़फ़्फ़र ने फ़लस्तीन रैली के शुरा से खिताब करते हुए कहा कि फ़लस्तीनी अवाम पर जारी मसाले इंसानियत के खिलाफ बदतरीन जुर्म हैं। हम फ़लस्तीन की मज़लूम अवाम के साथ भरपूर यकजहती का इज़हार करते हुए आलमी बरादरी और तमाम इस्लामी ममालिक और बिलखुसूस पाकिस्तान के मौजूदा हुक्मरानों से अपील करते हैं कि निहत्ती मजलूम फ़लस्तीनी अवाम को इसराइल की सफाकियत और बर्बरियत से बचाने के लिए फौरी तौर पर अपना मौसर किरदार अदा करें ताकि मासूम जानों के कत्लेआम का सिलसिला बंद किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तान के अवाम और नाज़िमाबाद टाउन के शहरी हमेशा मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े रहे हैं। रैली के शुरा ने फ़लस्तीन के हक में और इसराइल जहारियत के खिलाफ पुरजोश नारे लगाए। शुरा के हाथों में फ़लस्तीन के परचम, बैनर्स और प्ले कार्ड्स थे जिन पर फ़लस्तीन जिंदाबाद और जुल्म के खिलाफ यकजहती जैसे नारे भी दर्ज थे। आखिर में चेयरमैन टाउन और दीगर शुरा ने दुआ की अल्लाह ताला फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों को आज़ादी और अमन नसीब फरमाए और दुनिया भर के मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर मुत्तहिद होने की तौफीक अता फरमाए। मजीद आपको बताएंगे चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ की सरबराही में फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए एक बड़ी रैली निकाली गई जिसमें न्यू कराची टाउन के मुलाजमीन, खवातीन, असातिज़ा, बच्चों, तलबा और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रैली के शुरा ने फ़लस्तीनी अवाम पर जारी इसराइली मज़ालिम, इंसानी हुकूक़ की पामाली और जुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया।
न्यू कराची टाउन कैसे पीछे रह सकता था। अल-खिदमत जमात इस्लामी का टाउन है और यहाँ पर भी फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए न्यू कराची टाउन में रैली फ़लस्तीन अपनी ज़मीन पर ग़ुलाम बना दिए गए हैं, ये बताया गया। और दुनिया दो रियासती हल को तस्लीम नहीं करती, ये बात चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने फ़लस्तीन के मसला इंसानियत और इंसाफ का मसला है बताया। शोएब बिन ज़हीर वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम ने जिस सब्र और इस्तिक़ामत से अपने हक़ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो दुनिया के लिए मिसाल है। जबकि इस मौके पर नायब अमीर जमात इस्लामी ज़िला शुमाली अहमद भी मौजूद थे। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ की सरबराही में फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए एक बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें न्यू कराची टाउन के अफसरान और मुलाज़मीन, ख़वातीन, असातिज़ा, बच्चों और तलबा और तालिबात ने और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और रैली के शिरका ने फ़लस्तीनी अवाम पर जारी इसराइली मज़ालिम, इंसानी हकूक़ की पामाली और ज़ुल्म नाइंसाफ़ी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। शिरका के हाथों में बैनर्स, प्ले कार्ड्स थे जिन पर फ़लस्तीन हमारा दिल है, बच्चों का खून इंसानियत पर सवाल है और इंसाफ के बगैर अमन मुमकिन नहीं जैसे नारे दर्ज थे। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने अपने सदारती खिताब में कहा कि फ़लस्तीन की सरजमीन पर गुज़िश्ता 7 दिहाइयों से जुल्म और जबर की वो तारीख लिखी जा रही है जिसकी मिसाल इंसानी तहजीब में नहीं मिलती। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से यहूदियों को लाकर फ़लस्तीन में बसा दिया गया और वहाँ एक नई रियासत के क़याम को जवाज़ दिया गया। नतीजा ये निकला कि मुकामी फ़लस्तीन अपनी ही ज़मीन पर मजलूम और बेख्तियार बना दिए गए। उन्होंने कहा कि ये इंसानी तारीख का सबसे बड़ा अलमिया है कि किसी कौम को इसके वतन से महरूम करके वहाँ एक नई रियासत मुसल्लत की जाए। मोहम्मद यूसुफ चेयरमैन न्यू कराची टाउन ने कहा कि इसराइली जहारियत के नतीजे में हज़ारों निहत्ते फ़लस्तीन शहीद किए जा चुके हैं, जिसमें एक बहुत बड़ी तादाद नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों की है और यकीनी तौर पर स्कूल, हस्पताल, इबादत गाहें सब मलबे का ढेर बन चुकी हैं। इंसानी जानों की बेकदरी बैनुल-अक़वामी ज़मीन पर एक बहुत बड़ा सवाल है। उन्होंने कहा कि दुनिया अगर वाकई अमन चाहती है तो इसे इंसाफ पर मबनी फैसले करना होंगे, क्योंकि अमन सिर्फ कायम उसी वक्त हो सकता है जहाँ इंसानियत महफूज हो। चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने मजीद कहा कि दो रियासती हल के जिस मुआहदे का जिक्र किया गया था वो आज एक कुल खोखला वादा बन चुका है। दुनिया के बेशतर ममालिक इस हल को अमली तौर पर कबूल नहीं करते, क्योंकि फ़लस्तीनी अवाम इस बात पर कायम है कि इनका वतन एक है, इनकी सरजमीन नाकाबिल तक़सीम है। और यकीनी तौर पर इस मौके पर जमात इस्लामी ज़िला शुमाली के नायब अमीर अहमद ने कहा कि फ़लस्तीनी अवाम ने जिस सब्र और इस्तिक़ामत से अपने हक़ के लिए कुर्बानियाँ दी हैं वो दुनिया के लिए मिसाल है। जुल्म की रात तवील ज़रूर है मगर ख़त्म होकर रहेगी। रैली के ख़िताम पर शोहदाए फ़लस्तीन के लिए दुआ की गई। अजीज़ आरिफ, मेट्रो 1 न्यूज़ कराची। यह आपको बताएंगे शेबन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह की सरबराही में टाउन ऑफिस गुलबर्ग से मजलूम फ़लस्तीनी और अहले गजा के हक में यकजहती रैली निकाली गई है। रैली में म्यूनसिपल कमिश्नर अब्दुल हमीद सुहाग, टाउन के तमाम महकमा जाती अफसरान और अमले ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने फ़लस्तीन के परचम थामे, हक के खुद इरादियत और आज़ादी के हक में फलक शगाफ नारे लगाए और मजलूम अवाम फ़लस्तीन से मुकम्मल यकजहती का इजहार किया। साथ ही गुलबर्ग टाउन के तमाम स्कूलों के असातिज़ा और बच्चों ने अहले फ़लस्तीन के लिए पुरअमन एहतजाज किया। इस मौके पर शेबन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह ने कहा कि फ़लस्तीन के अवाम कई दिहाइयों से इसराइली जुल्म और जबर का शिकार हैं। 2 साल से जारी इसराइली जारियत और बमबारी के खिलाफ न सिर्फ इस्लामी ममालिक बल्कि गैर इस्लामी ममालिक की जानिब से भी आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। हम हर फोरम पर फ़लस्तीनी अवाम के हक में आवाज़ उठाते रहेंगे। ये यकजहती महज एक रस्म नहीं बल्कि हमारे ईमान का हिस्सा है। फ़लस्तीनी हमारे भाई हैं और हम उनके लिए हमेशा सिफ़ अव्वल में खड़े रहेंगे। रैली के अख्तिताम पर शुरका ने फ़लस्तीनी अवाम की सलामती, आज़ादी और अमन के लिए दुआ भी की। चेयरमैन मोरो मीर बहर अली अकबर ने कहा कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज लासानी और सूबाई कार्ड खेलकर कौम को तकसीम करने की कोशिश कर रही हैं। उनका कहना था कि सूबाइयत को हवा देना विफाक पाकिस्तान को कमजोरी का बाइस बनता है। अली अकबर ने कहा कि अवामी मसाइल हल करने के लिए के बजाय लसानी सियासत को ढाल बनाया जा रहा है ताकि नाकाम कारकर्दगी पर पर्दा डाला जा सके। उन्होंने कहा कि तारीख गवाह के लसानियत पर मबनी सियासत हमेशा नाकाम साबित हुई है। इस तरह के बयानिए सूबे के दरमियान भाईचारे और मोहब्बत को कम करने के बजाय नफरत और दूरियां बढ़ाते हैं।
उन्होंने मज़ीद कहा कि पीपल्स पार्टी हमेशा चारों सूबों के इत्तेहाद, अवामी खिदमत और विफाक की मजबूती पर यकीन रखती है। मरियम नवाज लसानियत के जरिए अवाम की तवज्जो महंगाई, बेरोजगारी, तालीम और सेहत के बहरान जैसे असल मसाइल से हटाने की कोशिशें कर रही हैं। चेयरमैन मीर बहर अली अकबर ने कहा कि जमहूरी रिवायात का तकाजा अवाम को जोड़ना है, तकसीम करना नहीं। पीपल्स पार्टी अवाम, इत्तेहाद, यकजहती और खिदमत की सियासत पर यकीन रखती है। बात करेंगे तरक्याती मंसूबों के हवाले से। मोमिनाबाद में तरक्याती मंसूबों पर तेजी से काम जारी है। डिप्टी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उस्मा कराची और चेयरमैन यूसी नंबर 6 मोमिनाबाद सलाहुद्दीन यूसुफ जई ने रात गए सैयद जैन अली शाह के हमरा जमील बिरयानी वाली सड़क पर जारी तामीराती काम का तफसीली मुआयना किया है। डिप्टी पार्लिमानी लीडर बल्दिया उस्मा कराची और चेयरमैन यूसी 6 मोमिनाबाद टाउन सलाहुद्दीन यूसुफ सई ने रात गए सैयद जैन अली शाह के हमरा जमील बिरयानी वाली सड़क पर जारी तामीराती काम का दौरा किया। सलाहुद्दीन यूसुफ सई ने इस मौके पर काम के मेयार, रफ्तार और इस्तेमाल में होने वाले मेयारी मटेरियल के इस्तेमाल को यकीनी बनाते हुए हिदायत भी दी कि इसको पायदार बनाया जाए, इस पर कोई कोताही ना की जाए, तमाम काम मुकर्रर वक्त में मुकम्मल किया जाए। उन्होंने कहा कि ये सड़क औरंगी टाउन को साइड एरिया से मिलाने वाली अहम शाहरा है, जिसकी तामीर से न सिर्फ ट्रैफिक की रवानी बेहतर होगी बल्कि मोमिनाबाद टाउन और औरंगी टाउन के अवाम को बराह रास्त फायदा पहुंचेगा और बेहतर सफरी सहूलतें मैसर आएंगी। उन्होंने कहा कि हम अवाम से किए गए वादे को पूरा करने के लिए दिन रात सरगर्म अमल है। तरक्याती मंसूबों की शफाफियत और म्यार पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये सड़क मोमिनाबाद टाउन और औरंगी टाउन के अवाम के लिए तरक्की की नई राह खोलेगी। उन्होंने मजीद कहा कि तमाम जारी मंसूबों की निगरानी के अमल को मजीद तेज कर दिया गया है। सड़कों, नालों और स्ट्रीट लाइट के निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि मोमिनाबाद टाउन की यूसी 6 को एक मॉडल यूसी में तब्दील किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि अवामी शिकायत के अजाले और तरक्याती मंसूबों के म्यार को यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग टीमें मुतहरिक हैं, जबकि तरक्याती काम की रफ्तार में रोज़ बरोज़ बेहतरी लाई जा रही है और ये यकीनी तौर पर एक अच्छी खबर है एहलिया ने मोमिनाबाद टाउन के लिए। अजीज आरिफ, मेट्रो न्यूज़, कराची। यहाँ आपको बताएंगे डिप्टी कमिश्नर ऑफिस सेंट्रल में इंसदादी पोलियो मुहिम के हवाले से अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम ने की है। इजलास में इंसदादी पोलियो मुहिम के अफसरान, वर्कर्स, पुलिस अफसरान और असिस्टेंट कमिश्नर ने भी शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि 13 अक्टूबर से शुरू होने वाली इंसदादी पोलियो मुहिम की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। उन्होंने हिदायत की है कि मुहिम की कामयाबी के लिए इलाका मुअज़्ज़िज़ीन की सरबराही में खुसूसी कमेटियाँ कायम की जाएँ ताकि कोई बच्चा पोलियो के खतरों से महरूम ना रहे। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पोलियो एक लाइलाज मर्ज है और इससे बचाव का वाहिद जरिया पोलियो के हिफाजती कतरे हैं। वालिदैन से अपील है कि पोलियो टीमों के साथ मुकम्मल ताउन करें और अपने 5 साल तक के बच्चों को लाजमी तौर पर पोलियो के कतरे पिलवाएं ताकि पाकिस्तान को पोलियो फ्री मुल्क बनाया जा सके। कराची वाटर कॉरपोरेशन के शोबे टैक्स को आउटसोर्स करने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। इदारे की जानिब से आउटसोर्सिंग से कबल इंस्पेक्टर को तरक्की देने का फैसला किया गया। यहाँ आपको बताएंगे कि दूसरी जानिब इदारे के डायरेक्टर पर्सनल की जानिब से जारी सीनियरिटी लिस्ट में मुबैना तौर पर सीनियर मुलाजमिन की हक तलफी और बेज़ाब्तगियों पर इदारे में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। 4 रजिस्टर्ड यूनियंस पर मुश्तमिल जर्नल एहलकार, मेहनतकश डेमोक्रेटिक अलायंस के रहनुमा सुहेल मेमन, खालिद खान, सैयद रशीद और वसीम सिद्दीकी ने इंतजामिया को मुतनब्बे किया कि इदारे में सीनियर मुलाजमीन के साथ किसी भी किस्म की हक तलफी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अलायंस के रहनुमाओं ने चेयरमैन कराची वाटर कॉरपोरेशन मुर्तज़ा वहाब से मुतालबा किया कि वो मामले का फौरी नोटिस लें और मुलाजमीन के जायज़ हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं ताकि इदारे में बदएतमादी की फ़िज़ा ख़त्म हो और मुलाजमीन एतमाद के साथ अपने फ़राइज़ अंजाम दे सकें। आपको बताएंगे रिटायर्ड हाजिर सर्विसेज एम्प्लॉयज अफसरान और इंजीनियर्स वेलफेयर फोरम की जानिब से कराची वाटर कॉरपोरेशन में कॉन्ट्रैक्ट पर की जाने वाली गैर आइनी और गैर कानूनी तकर्रियों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आइनी पिटीशन दायर कर दी गई है। पिटीशन में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इदारे में की जाने वाली तकर्रियाँ अदालती फैसलों के बरखिलाफ और मेरिट के उसूलों के सरीहन खिलाफ वर्जी है।
दरखास्त गुजारों ने मौका इख्तियार किया कि मेरिट को नजरअंदाज करके पसंद और नापसंद की बुनियाद पर भर्तियां इदारों की शफाफियत और साख को नुकसान पहुंचा रही हैं। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए नवंबर 16 तक सेक्रेटरी हुकूमती सिंध और सर्विसेज एडमिनिस्ट्रेशन से तफसीली कमेंट्स दाखिल कराने का हुक्म दे दिया। वेलफेयर फोरम के नुमाइंदों का कहना है कि वो इदारों में कानून की बालादस्ती, शफाफ भर्ती के अमन और रिटायर्ड हाजिर सर्विसेज मुलाजमिन के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानूनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहे मेट्रो वन न्यूज़।